जय जगन्नाथ जय श्री राधे निताई गौर हरिबोल हरिबोल हरिबोल। आज जो भागवत कथा भितर को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज से भागवत टुंगीश्वर रे आमे जीवानी। आज गोटे नूतन कथा से कथा भितर हो कौन ना आम समस्त जीवन रे भी से कथा घटुची। आमे समस्ते आज आनंदर आ सुखर पछरे धाउचे। तो से सुख केउठी अछि, केउठा को गले आमको सुख मिलिबो, आमको शांति मिलिबो। कहीं प्रत्येक मनुष्य चाहे सुख, समस्ते ही आम सुख पछरे धाउचे। एई जिनसर सुख अछि मिलुनी, सेई जिनसर सुख अछि मिलुनी। आमर मुक्ति किपरि हबो, उद्धार किपरि हबो, एई टॉपिक भितर आजिर कथा। तो सेई कथा भितर देख आमर गोटे मुख्य उद्देश्य थाए आमे भागवत काहेकि पढ़िबा, भागवत पढ़िले कोन हुए, भागवत सप्ताह काहेकि करा जाय। एई किछि प्रश्नर आज गोटे छोटिया कथा भितर देकरी आमे जिबा। से कथा होउची कोन ना गोकर्ण आ धुंधुकारी। गोकर्ण केउ भली भाव रे धुंधुकारी को प्रेतजनिर उद्धार करिसंती, सेई कथा ही आजिर आलोच्यर विषय वस्तु। आमे जानिबा सेई कथा भितर। तेणु आसंतु सर्वप्रथमे गुरु गोविंदंकर चरण कमल को ध्यान करी राधाकांतंकर चरणारविंदर निजर मति को समर्पण करि देई आमे एई कथा भितर आगे जिबा। कहीं नमो बसे गुरु कर दे, गुरु मोठारो भिन्न है। भगवान आसंती गुरु रूप रे। तेणु गुरुंकर सेई जो कथा कालक्रमे आम पाखु गई भागवत कथा भितर देके आसीसी। ना गुरु किए ना कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्णचंद्र होउछन्ति जगतर गुरु। ये जो कथा तांकरी कथा भीतर देख आमे जिबा। भागवत काहेकि पढ़िबा, भागवत पढ़िले लाभ कोन होए, एई कथा भीतर देख आसंतु जिबा। पूर्व काल रे तुंगभद्रा नदी कूल रे बहुत गुड़िए जनबसति गढ़ी उठिथिला। तो सेई जनबसति भीतर देकरी देखिया बोले अनुपम नगर थिला। सेठी समस्ते कोन होउथिले ना भाई भाई बोली चलुथिले, धर्म आचरण करुथिले। गोटे हस खुशी माहौल भितर समस्ते रहुथिले। समस्ते समस्त को सहानुभूति देखौथिले, समस्ते धर्म कार्य लिप्त रहुथिले। अनुपम नगर जोटा कहउछन्ते सेठी कोन होउथि ना जने ब्राह्मण रहुथिले। से ब्राह्मण होउछन्ते आत्मदेव। से कोन ना जने परम वैष्णव। से दान धर्म सब किछि करंती। तांका पाखर भी सेई भली भाबरे अर्थ भी तांकर अभाव नथिला। से बहुत धनी घरर भी थिले, सेतिमे जे दान धर्म सब करुथिले, पुण्य कमाउथिले। किंतु जेतबळे घर को पळे आसंती तेजस्वी ब्राह्मण, से देवतुल्य ब्राह्मण तेजस्वी, किंतु तांकर गोटे दुख थाए जेतबळे घर को पळे आसिले तांकर पत्नी होउचंती धुंदुली। से कोन करंती ना किछि कारण देखै करी कलह सृष्टि करै दियंती। किछि नथिले भी मो संगे काहे कथा हो न, काहे के जिनसटी हैला। जदि स्वामी न रहउछंती, आत्मदेव जदि घरे न रहउछंती, ताल से साई पडिसा रे जाई गिरिजंती हमर गोटे कथा कहंती नि कि कंटा वाडा रे लुगा पकई कजिया करिवा। तो से प्रकृति तांकर से भलिया थिला। तेनु से अशांति भितर रहउतले। तापर कोन ना तांकर कोनोसी पुत्र संतान नथिला। तांकर कोनोसी पुत्र संतान नथिला, सेथिबे संतान संतति भी नथिले। संतान संतति होत थिले, घर को गले समान सहित किछि समय बिति जाइथंता। तेणु एई सब चिंता करी तांकर जीवनटा अशांतमय जीवन भावरे से कटुथिले। किंतु तथापि से प्रभु को सबले भजन कीर्तन करुथिले, प्रभुंकर गुण गान ध्यान ए सब करुथिले। धर्म शास्त्रानुमोदित धर्म ए सब किछि करुथिले। कालक्रमे कोन ना सबले घर को फेरिला बेल को अशांत भरा माने सांसारिक परिवार तांको परिवेश भितर तांको भल लागला ने। दिने कोन कले ना कोनोसी भाव रे धुंधुनिक सहित टिके मतांतर हो जाईछि। आउ एई समय रे कोन होई जंते ना से रागी करी पळै छंते, आज मो आत्महत्या करि देबी। ए भली भाव रे आत्मदेव पळै छंते कोठी कि ना जंगल को पळैले। जंगल तांको किछि मते शोष गला। से कोन करे ना टिके देखिले गोटे पुष्करिणीटा अछि, सेठी जाई करी से टिके पानी पीवा गले। सेठी देखिला बेलको
जड़े तेजस्वी सन्थ से कौन कर बस से प्रशांत मुख देखिकी ये कहले महात्मन कहीं से जानी जिते किसी आमे जदि कौन भूल पदक्षेप नहीं था जहाँ किसी अटके सन्थ साधु सन्थ माने आसती किसी ज्ञान दे दियंती जहाँ फल कि आमे से माने असुविधा भितर आमे बाहर को आसी पार तेणु से जानी जेहेतु ये जड़े ब्राह्मण पुणी वेदज्ञ पंडित समस्त धर्मशास्त्र पारंगम अच्छी आत्मदेव से पहुँची गले प्रणाम कले करिया भितर कहले आपण मो ऊपर टे कृपा करंतु ना कौन कृपा ना मुझे आसी आत्महत्या करने ना ये सब पाप ये सब तुम्हें करनी सन्त कहते ना महाराज मु कौन करी मोर संतान नाही घरे अशांति से अशांत भितर बंचिया अपेक्षा मृत्यु को शेष कर बोली मन करुछि तेणु आज जीवन भितर देखा गले आम समस्त जीवन अशांतमय जीवन भितर जाइए तेणु अशांतमय जीवन रू उद्धार करने जो कथा यही कथाटी हूँ तार मुख्य विषय वस्तु तेणु से कहले किसी धर्मशास्त्र कहले कहले आत्महत्या महापाप से कहले आत्मदेव कहले महाराज मु सबू जानी मत धर्म शास्त्र सबू किसी मालूम अच्छे आपण मत केवल एतिकी कहतु एतिकी ही आशीर्वाद कर दियंतु कि मोर गोटे पुत्र संतान हो नहले आपण आगे ही मोर आत्महत्या देबा मु निजर जीवन त्याग करदेवी से जोगवल देखी से सन्थ जनक देखी सन्यास जन देखी कि यांकर पुत्र संतान भाग्य ना 7 जन्म पर्यंत आत्मदेव पुत्र संतान कौन संतान संतति ही हेबे ना एपरी भाव जेतबळे ये जिद धरी बसचंदी से गोटे फलटे देले कहले एटा नहीं जाओ तुम्हें तुमर पत्नी को देदेव आउ से गर्भवती हो जिवे आ तुमर गोटे गोटे एभली भाव संतान हेबो जे कि समस्त जगत को उद्धार कला परी एक संतान तेजस्वी दिव्य बालक ही पुत्र संतान ही जन्म हेबो आशीर्वाद कर देहंती साधु जनक फल दे देइसंती से खुशी मन रे आसी गले आत्मदेव घर को आसिकरी धुंतुली को डाक पकईचंती अरे धुंतुली कुआडे गल आस समस्त कथा विस्तारित भाव कहते जहा कि सन्यासी कही कि वर्षक पर्यंत तुम्हें कहार मनमुणा करैब नहीं कहा सहित कली झगड़ा करिव नहीं साधुतापूर्ण जीवन यापन करिव दिन को थरे मात्र आहार ग्रहण करिव दान धर्म करिव सत्कर्म करिव ए सब भीतर दे शास्त्र अनुमोदित कर्म करिव प्रभुंकर नाम ध्यान भितर रहिबो ई सब कथा बुझाई आत्मदेव को जतले कहि देले से सुड भाबिले कहले एते शीघ्र निष्पत्ति नबाटा ठीक नुहे सांग संगे कथा बुले देले जाओ तमे मु तो सांगे संगे भी खाइते मु तो धोई दे हेकरी पुनी खाइबे गाधा उदा करी ना नहीं ई सुड चली गले पतिदेव तांकर स्वामी चली गले से तळे से भाबिले मु कोन करिबी जदि फलटी ग्रहण करुछि जदि मु संतानर माँ हेबी ताहले तो प्रसव वेदना बेले जदि मो जीवन चली गला जदि डकायत माने घर को आसले मु तो गर्भधारण करथिबि गर्भवती हेति तो मु दौड़ी परिबि नै मु ताहले करिबि कोन से तो असह्य जंत्रणा हुए गर्भधारण बेले जदि खाइबा को बेसी इच्छा हला मते तो कहछथि थरे खाइबो अधिया खाइबोनी ए सब नाना प्रकार चिंता करी कहले ना कौन करी निजर भौणी को डाकिले भौणी छोड़ घर पाखापाखि सी आसी पहुँची गले कहले कौन एमती घटना ना गोटे कथा कर आउ मोर गोटे संतान हम गर्भरे अच्छी तुम्हें गोटे काम कर ये फलटी को आमर जो गाईटी अच्छी आत्मदेव भी कहते सन्त को जे कि महाराज आम गाई भी पालन कर भी संतान है ना सब कथा कही या भीतर कौन कर सी कौन ना गाईटा को देदेले फलटा गाई खाईदेला एपटे ये कहले आ कौन करवा ना आम नाटक करवा जे कि तमें
कपड़ा फपड़ा सब रखिकी पेटटा गोटे फुलेकी रखियो कौन ना गोटे माने पिला छुआ हबार अच्छी गर्भधारण कर गर्भ अच्छी एमती मिछरे तमें कहीदेव ता भितर कौन है ना एपट्रे तार ता भौणी ती कही घर पड़ा सेपट्रे तार गर्भर पिलाटी संतानटी बढ़ुची एपट्रे गाई पेटर भी गाई गर्भर भी संतानटी बढ़ुची उचित समय कौन है ना एपट्रे ये प्रसव जंत्रणा छटपट होचंती किए ना धुंधुली मिछरे अभिनय करुछंती गर्भरे तो कपड़ा अच्छी किसी ना मिछरे से भौणी की डका भौणी की जो डका भौणी सेपट कौन ना सी भी सेपट्रे गर्भ जंत्रणा छटपट हो सी भी प्रसव कर गाई भी तीन जन जगह रही संतान प्रसव कर से समय कौन है ना सांगे सांगे जो घर भर जाइए भौणी को आगुरी जो शिका शिखी नहीं आसिले संतान को नहीं आसिले भौणी संतान का रखीदे ये कहले मोर संतान टी से कहले मोर संतान टी मरीगला मृत हो गला आउपट्रे गायटी कौन कर गोटे सुंदर पुत्र शिशुटी को जन्म कर संपूर्ण मानव शरीर ता भीतर तेज बाहर तार कर्ण दुईटी हूँ गाई कान परी से ना दिखाई परवर्ती अवस्था गोकर्ण जेहेतु गाई भली कर्ण था ना दिखाई गोकर्ण एपट्रे कौन है ये जो संतानटी आसी सब नामकरण जातक ये सब देखाई तेणु ये कौन है ना धुंधुली कहले जेहेतु ये मोर संतान तेणु ये मोरी नाम अनुसार आना दिहब धुंधुकारी यही सब कथा भीतर देकरी धीरे धीरे दुईटी संतान बड़ होती बड़ हवा भीतर तले बाल्यावस्था सेतबले कौन ना गोकर्ण हूँ तेजस्वी होती धर्मशास्त्र प्रति रुचि होती से शास्त्र अध्ययन लगी किंतु एपट्रे धुंधुकारी कौन कर जेतक प्रकार जावतीय भूल कर्म जी अंधटे जाऊँगी कहते आस मत बाट देखी कहीकि पोखरी भीतर पकई सारे कौ क्या कूह भीतर फोपाड़ी सारे कहार कौन चोरी करके भांगी भुंगी सारे ये उत्पात करुले किए ना धुंधुकारी कहीं ना धुंधुका माँ जेपरी रुहे तार संतान ही सेपरी रुहे जेहेतु धुंधुलींकर पत्नींकर धुंधुलींकर भौणीर संतान भौणी जो क्रूर रूप थे से भाव रहे माउसी पालन कर धुंधुली पालन कर आत्मदेव सीना जानते ये हूँ मोर संतान किंतु धुंधुली तो जानते ना ये हूँ पुतुरा बोली तो ये भितर जो लालन पालन जो भाई संतान से भाई मार मन जेपरी रहा गर्भावस्था संतान भी से भाव सृष्टि है ये जो उत्पात कर सब आत्मदेव भी असंतुष्ट रहते प्रभु कौन है पिलाटा एमती बिगड़ी जाऊँगी आप तो कहते एमती हम संत महाराज कहते तो एमती है कहीं किंतु जानी पारना कि गोकर्ण ही से बालक किंतु ये होती पत्नी भौणीर संतान बोली ये भाव कथा तापर हूँ कौन है ना क्रम अनुसार बहुत बड़ टपिक है क्रम अनुसार सर्टकट सारा तो जितेबाला क्रम अनुसार से धीरे धीरे बड़ होती बड़ हवा भितर बहुत अन्याय अत्याचार करपट्रे गोकर्ण तांकर समस्त पांडित्य अर्जन करिसेंती से भी बेले बेले आसी बुझाती किंतु कौन सी लोक बुझे पारती नहीं धुंधुकारी को कौन साधु सन्त मैंने आसती बुझाती तथापि से बुझिले नहीं दिने कौन है ना सेतबेल को माने एभली भाव अशांत रही जाउतले अपकर्म भितर रही जाउतले चोरी नारी ये सब करिया भितर देख कौन ना मद्यपान ये सब करिया भितर कौन ना बेश्या मानकर संग करुथिले पांचटी बेश्या को से तांको सहित मिसुथिले रहुथिले एपट्रे गोकर्ण जिते बुझेले हलानी गोकर्ण चली गले तांकर शास्त्र अध्ययन करिया पे आत्मदेव कर जीवन बहुत असंतुष्ट भाव में गति करथिला आउ दिने कौन है मारधर करुथिले आत्मदेव
को मारधर कले कोठी कौन केते पैसा अछि मते दियो मोर अर्थ दरकार ए सब भाव रे जेतबेले आत्मदेव को पिटी छंती निर्यातना देछंती आत्मदेव सेतबेले भाबुचंती जदि से दिन मु जाई न थांती आ से फळटी आनी न थांती आज ए भली गोटे संतान मोर जन्म ही न थांता जे कि मो ऊपर ए भली अत्याचार करता ताबे कि मो संतानहीन रहितले बहुत भलो थांता ए भले करिसंती तापर भाबिसंती जीवन को धिक्कार करछंती सही समय गोकर्ण आइछंती गोकर्ण आछंती बुझेइछंती तांकर पितांको कि से तांको बापा बोली डाकुथिले कि बापा तमे एसबु कहीं भावुच तमे समस्त संसार रो निजको हटई निया निजर मन को प्रभुंकर चिंतन कर प्रभुंकर कर्म भीतर देकरी जीवन को प्रभु को समर्पण कर दे भले सब कथा बुझेइछंती जेतु ये भी पंडित थिले से भी पंडित तेणु समस्त कथा बुझेइछंती ताको तापर से जंगल को पळैछंती तांकर मन को संसार रो गोटे आनी साउंटी आनीछंती साउ संसार पाखरे नाही निज भीतर रखिछंती सेही मन को प्रभु को समर्पण कर देइछंती तापरे किछि दिन अंतर रे कोन हैछि ना तांकर प्राण त्याग हैछि से भगवान को प्राप्त होइछंती कृष्ण को प्राप्त होइछंती आपण के नारायण भी कहि परते जहा भी हो सेही परमात्मा को प्राप्त होइछंती एपटे तांक मां को ऊपर जतबेले अकथनीय अत्याचार हेउछि सेतबेले से जानु मु काहे की भूल करी मोर भग्नीर पुत्र को आनी रखिली जे कि मो ऊपर एभली अत्याचार करूछि तापेक्षा मो संतानहीन होइतले भी भलो होइतांता दिहे जण बाबू जने संतानहीन होइतले भलो होइतांता मो काहे की से भूल कली पिलाटी को आनी के रखिली एभली होउछंती तापरे से भली और ताको जंत्रणा जर्जरित करछि लास्ट को बाध्य होई करी से कोन कले ना कुए गुडे पडी आत्महत्या कले आ नरकगामी होई गेले किए धुंदुली हमर कर्म जेबोटी हमको फल भी सही परि भावर मिले एपटर कौन ना से जो 5टी बेश्या को रखिथिले से बेश्या ताको दिने कहले अच्छा तमे तो हमके एते भलो पाउछ हम पई तो सब करछ हेले हारटे तो कई कलनी कहा पई 5टा हार दरकार अधिका पैसा भी दरकार कौन करिवे ना बाटरे घाटरे जहा को देखले ताठरो धन छड़े नेले जदी के नतला ताको मारि देले हत्या कले ए भले हत्या करू करू थरे 5 जण बेश्या ताकर बसिगिरी भाबिले कहले जदी ये एमती हार आम करने उद्देश्य जदि धन संग्रह करुचंती करी करी जेतबेले राजा जानिबे जे कि धुंधुकारी ए सब करुचंती से कोन करबे ना धुंधुकारी को फांसी तो दे देबे ता सहित आमको भी दे देबे एई भली भाबरे चिंता करी से कहले राजा ताको फांसी देबा आगो आमे जदि ताको फांसी दे देबा ताले आमे बंची जीवा जदि राजा ताको फांसी दे दियति ताले आमो कहबी ये कहा पई के होतला नै 5टी बेसिया पई तेणु आमे ताको फांसी देबा तेणु आमे दुर्जन संगे कले बास हुई तार सर्वनाश जे दुर्जन खल प्रकृतिर बेश्यालय को गमन करे तार ही एई भली भावरे निपात होई थाए तेणु बेश्यालय ठारू दूरे रहबा ए सब शिक्षा आसीबो कोन नै भागवत भीतर तेणु भागवत ही नियाती पाठ पढ़िया दरकार ए सब जो कथा रहिछि गोकर्ण धुंधुकारी कथा ए भागवत कथा भीतर भी आसीचंती तापर कोन हैछि ना 5 जण तांका भितरे शिका शिखी कोन करसना रात्रि दले सोईची ताको 4 जण दी हाथ दी गोड़ को धरतियंती आउ जण रहिले ताको गळा रे दौड़ी बेंथि ताको मारिबा पई चक्रात कर तल तांकर आखि फिटी जाईची से तल देखिला आळु को से बांधी देइछन ताको मिसी गिरी आ ताको मारिया पई चेष्टा करसंती जेहेतु से बहुत अपकर्म करते तांकर जीवन एते शीघ्र जाउ नथिला कुकर्म अपकर्म करथिले तांको एते शीघ्र होउची तांकर जीवन जाउ नथिला एई समय रे कोन कले ना तांको से जो चुल्ली रे जो अंगार थिला अग्नि ज्वलंत अंगार बस नाली नाली जो काठ खंड ताको आनी करी कोइला खंड ताको आनी की तांको मुह रे मारी ए भली आर ताको अकथनीय अत्याचार करी कि जेंति से अन्य मान को अत्याचार करते जेंति अत्याचार करी करी तांको मारी देई कि तापर कोन कला हेटी पोती देई कि पळैले समस्त जिंस पत्र नै कि दिन 2 दिन पर गले ना कुआड जाईची धुंधुकारी ना से कुडी जाई छथि हमें जानि एमति भाबर कहि कि साधारण जीवन यापन भावर से तांको छाड़ी करी पळै छथि एपट ना धुंधुकारी जतळे मरि जाईची
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେତଜନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ କୁକର୍ମ ପୁଳାଇ କରିଥିଲା ତେଣୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେତଜନି, ଯୋଉଠି ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଭୋକ ଶୋଷ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ, କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପିଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ପ୍ରେତମାନେ ପାଣି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କାହାରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି ନିଜର ତୃଷ୍ଣା କୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ଅକଥନୀୟ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳୁଥିଲା ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେତଜନି ଭିତରେ। ଏପଟରେ କ'ଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୟାରେ ଯାଇକରି ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ପାଇଁ ବି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି। କରିସାରି ତାପରେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ତ ସେଇଠି ରହୁଥିଲା ନା, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆସିଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ରୂପ, କେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ରୂପ, କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ପଶୁଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ଏସବୁ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଇଏ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଦେଲେ କି ଏଠି କିଏ ପ୍ରେତ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପଚାରିଦେଲେ, କିଏ ତମେ? କିନ୍ତୁ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ କିଛି କହିପାରୁନି। ତାପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କି ଭାଇ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ, ମତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ 5 ଜଣ ବେଶ୍ୟା ମତେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ କୁକର୍ମ ଅପକର୍ମ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେତଜନିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ କରୁଛି, ଶୋଷ କରୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛି, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ତମେ ଚାହିଁଲେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲି, ଆଜି କିନ୍ତୁ କହୁଛି ମତେ ରକ୍ଷା କର, ଉଦ୍ଧାର କର। ଏଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ତତେ ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲି, ତୋର ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବା କଥା ନା। ମୁଁ ଏତେ ପାପ କରିଛି ଯେ କି ଗୟାରେ ଥରେ କ'ଣ କୋଟି କୋଟି ଥର ବି ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ବି ମୋର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବନି ଏଇ ପ୍ରେତଜନିରୁ। ଆଉ ତୁମେ ତ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, କେମିତି କ'ଣ କରି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇକି ରହ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ତୁ ସେତେବେଳେ ଆସିବୁ। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସକାଳକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ, ଜ୍ଞାନୀ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହବ। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କର, ଯଜ୍ଞ କର, ଦାନ କର। କହିଲେ ଏସବୁଥିରେ କୌଣସି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମତ ଗୋଟେ ମିଳିଲାନି କ'ଣ କରିବା ଯେ କି ଧୁନ୍ଧୁକାରୀର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ପ୍ରେତଜନିରୁ। କହିଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ପଚାରିବା, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ତେଣୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ହନୁମାନ ଯାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ସବୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ୱରୂପ ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବା। ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଏପଟରେ ମନ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ପଚାରିଛନ୍ତି, ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଟକେଇଲି, ଦେଖିଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରି ମୁଁ ଆପଣ ଅଟକେଇଥିବାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଦୟାକରି କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଏ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେତଜନିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ତାପରେ ସେଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭାଗବତ ହିଁ ଶ୍ରବଣ କରାଅ, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ଏସବୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଦିନରେ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତ ସବୁ ରାତିରେ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ସବୁ କାମରେ ଯାଉଥିବେ, ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଦିନରେ କରାଯାଉଥିଲା ଭାଗବତ ପାରାୟଣ। ସେଠୁ ଦିନରେ କରିଛନ୍ତି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କଥା ହବ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୁହାକୁ ହେଇକରି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସେଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି, ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସେଠି ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଶୁଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ 7 ଗଣ୍ଠି ଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ବାଉଁଶଟେ ପୋତିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ସେଠି ବସେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା
ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାଗବତର ଶ୍ରୋତା ରୂପରେ ଜଣକୁ ବସେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶଟେ ପୋତା ହେଇଛି, 7 ଗଣ୍ଠି ବାଲା ବାଉଁଶଟି ପୋତିଛନ୍ତି। ସେ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ସେ କଣ ଆତ୍ମଦେବ ଡକେଇଛନ୍ତି, ସରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଡକେଇଛନ୍ତି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀକୁ କି ତମେ ଆରି ଭିତରେ ରୁହ, କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବ ନାହିଁ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ହିଁ ସେ ବାଉଁଶର ଫାଟି ଫାଟି ଯାଉଛି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇ ବାଉଁଶ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ସୁନ୍ଦର ତେଜସ୍ୱୀ ଯୁବକ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ରୂପେ ମୋ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରଥ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀକି ନେଉଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଭାଗବତ ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ରଥ ଆସିଲେନି? ନା, ଇଏ 7 ଦିନ ଅଖିଆପିଆ ରହିକରି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତିରେ ସେଇ କଥାକୁ ମନନ କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ବେଳା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ରାତିରେ ସେଇ କଥାକୁ ମନନ କରିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଅଖିଆପିଆ ଅନିଦ୍ରା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କଣ କଲେ ନା, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କଣ କଲେ ନା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି କିଛି ମାସ ଭାଗବତ ହିଁ ଶ୍ରବଣ କରେଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ 7 ଦିନ କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ମାସ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଅଖିଆପିଆ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଦେଲେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ। ତାପରେ ରଥ ଆସିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରଥ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବକ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେ ରଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ସେଠି ଥାଏ, କୁକୁର କଣ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିପାରେ କି ନା? ସେତେବେଳେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେବା ମାତ୍ରେ ସେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ କଥା, ତେଣୁ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଆମେ ଯେତେ ପାଠ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଶୁଣିବା, ଶୁଣିବା ଏଇ ଭିତରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ, ବନ୍ଦନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଏତ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ସେଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ 7 ଦିନଟି ହଉଛି ରବି, ସୋମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁର, ଶୁକ୍ର, ଶନି। ଏଇ ଯୋଉ 7 ଦିନ, ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭାଗବତ କଥାକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେତଜନିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପ୍ରେତଜନି ମହା ପାପ ଯଦି ଯିଏ କରିଥିବ ବି, ଯଦି ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶରଣରେ ଆସନ୍ତି, ଭାଗବତଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରେ ରଖିଥିବା ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପାଠ କରିବା। କିଛି ନା କିଛି ସବୁବେଳେ এই ଭାଗବତ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକରି ସବୁ କିଛି ହିଁ ଅଛି। ଆମ ଜୀବନର ମହତ୍ଵ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପରିବାର ଭିତରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଶାନ୍ତି ରହୁଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଆମର ମୁକ୍ତି ହେବ, ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ଏସବୁ କଥା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀଙ୍କର କଥା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ହୃଦୟରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କଥାକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।